ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଦାଦା ହେଇଗଲି, ମାମୁଁ ହେଇଗଲି, ହୁଏତ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ, ଖବର କାଗଜର ହେଡଲାଇନରେ ବାହାରି ଯାଇପାରେ, ପୁଅର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ବାପର ମୃତ୍ୟୁ, ଭଣଜାର କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ମାମୁର ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ପନବ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହସିଥିଲେ, ଆମମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇଛନ୍ତି। সেইপাই ঘোষণা কলে ছুটিয়া বাণীরে শ্রী শ্রী ঠাকুর, আমি চিরদিন হাসি মুখের কাঙ্গাল আর প্রফুল্ল মুখের ভিক্ষুক। শ্রী শ্রী ঠাকুর হসিলে, সমস্তকে হসাইলে। সারাটা জগত আজি হসিছি প্রিয় পরমকে গুরু রূপে গ্রহণ করি। প্রথম ভজনরু সেই ধনুর্ধারী রাম, বংশীধারী শ্যাম পাখর আরম্ভ করি শ্রী শ্রী দাদাঙ্কর অমীয় আহ্বানকু ভক্ত ভাই মোর পরিবেশন করুলে তোর আয় আয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি মুহূর্তরে মু অনুভব করুলি সেই প্রিয় পরম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রঙ্কর শুভ্র এই উপস্থিতিটাকু। কারণ দেখন্তু আজির পবিত্র দিନରେ কেতে প্রকার ঘটনা দুর্ঘটনা এই যুবক মানে ঘটেবে, কালি দেখিবে সোশিয়াল মিডিয়ারে। কিন্তু আমি মানে দয়াকরি শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କୁ গুরু রূপে গ্রহণ করি বাস্তবরে এই জীবনর জীবনাগ্নিকু আমি বুঝিলু, এই জীবনর উদ্দেশ্যকু আমি জানিলু, আর এই আত্মার মহত্বকু জানিলু। সেইপাই পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কম্বু কণ্ঠরে ঘোষণা করুচন্তি, যে পুরুষোত্তম উত্তম আপূরক, সে হি লোক জীবনর প্রিয় পরম, অস্থি বুদ্ধির উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণা, প্রাচীন নবীনর সার্থক নিত্য সংহতি, বিকৃতির শুভ বিনায়ক, সে হি স্বতঃস্ফূর্ত লোকগুরু, লোকনেতা, পরম আচার্য সে হি অস্থি বুদ্ধির বিহিত বিগ্রহ, প্রাচীনর সত্তা সঙ্গত জীবন্ত মূর্তি, দেশ কাল ও পাত্রানুগ সুযোগ্য প্রদীপনারে, তেণু সে পরম পূজ্য পরম অগ্নিমুখ জীবনর জীবনাগ্নি স্বরূপ। এই জীবনর জীবনাগ্নি কেহি নুহতি, সি হউচন্তি সেই আমরি মানଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ପେୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ଆତ୍ମା କୁହନ୍ତୁ, লিবিড কুহতু, সুরত কুহতু, বিজ্ঞান ভাষার রে অফ লাইট কুহতু, যাহা যাহা বি কুহতু, সবুরে মূলরে হউচন্তি পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। সেইপাই নিজের আবির্ভাব বিষয়ে ছোটিয়া বাণীরে কহিলে, যখন তোমার কেউ ছিলে না, এই জগতটা সৃষ্টি হয়েছিল কি না মধ্য সন্দেহ, তখন ছিলাম আমি, সেতবেলে সিয়ে ছিলে। কিন্তু আমমানক ভলিয়া স্বার্থপর মଣିষ, যখন তুমি সব পিয়েছ, চাকরিটা আজ পারমানেন্ট হয়ে গলা, গোটে লটেরি লাগিগলা, বেপার বাণিজ্যের বি প্রমোশন হয়ে গলা, যখন তুমি সব পিয়েছ, পুয় ঝিও মানে আসিগলে, ঘোড়া গাড়ি ব্যাংক বালান্স হয়ে গলা, পর হয়েছি আমি। গোটে মো ভাবে গোটে ছোটিয়া কথা কোটি গোটে লটেরি টিকেট আপনার পাইগলে, কোণ করবে কহিলে, এই বাপা অনেক দিন হেলানি বসিকিনা গোটে সন্ধ্যা হলে কেটারে কেটারে করছেন, দেহ ভাল নাই, তাকে নিয়ে যাই এমস এডমিট করিদেবি, যা খরচ হব দেখাযিব, তাঙ্ক স্বাস্থ্যটাকে ভাল করিদেবি। ধর্মপত্নী শোইলা বেড়ে সবুদিন কান পাখে ফুকুছি, আসিলা পাখর কিছু দেইন কিছু দেইন, মো বাপা যাহা যাইলে সেইটাকে নেই উপভোগ করুছ, তা পাই কিছু গোটে করিদেবি। পুওটা বি বাহারে পড়ুছি, কালে কুয়াড়ে ঘটনা দুর্ঘটনা হয়ে যাও, গোটে গাড়ি করিদেবি। রাত্রে যদি ডকাইতি হয়ে গেলে বা চোর নেই গলে, তাহলে ভক্তিটা উচ্ছরিত হেলা, সেতবেলে হৃদୟରେ মাহালো, গোটে ট্রক নড়িয়া পঠেইবি, কিছু হেলে মিলু, তম্বা নাগ 8-10টা দেইদেবি, কিছু গোটে মিলু। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কহিলে, যাহা ইচ্ছা তাহা করিব তুমি, তাহা কিন্তুরে চলিব নাহি, ভাল ছড়া মন্দ কলে পরিস্থিতি তোমাকে ছাড়িব নাহি। পরিস্থিতির ছাট খাউছি মଣିষ, বুঝি পারুনি, তথাপি সত্যানুসরণ ভাষারে তাঙ্কর পছ আড়কু অন্ধকার করি, তাঙ্কর জ্যোতি আড়কু পছ করি অন্ধকার অন্ধকার বলি কই চিৎকার করছি। সুতরাং তুমি যখন তুমি সব পিয়েছ, পর হইছ আমি ভুলিগলি। শ্রী শ্রী ঠাকুর সমস্তଙ୍କୁ সচেতন করাই দেইছন্তি, প্রশ্ন চিহ্ন ভিতরে বাঁধি দেইছন্তি, মনে রাখো যখন তোমার কেউ থাকবে না, যেতেবেলে তোমার কেহি নথিবে, তখন থাকবি আমি। কালি থিলে, আজি অছন্তি, অনন্ত কাল পর্যন্ত রহিবে সে আমମାନଙ୍କ পাখরে। সে অনিয়ন্ত্রিত অসঞ্জিত জীবন চলনাকু আজি মাঝি 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 টিকে টিকে পরিবর্তন আড়কু আনুচন্তি পূজনীয় অভিনী বাবু। আপন মানে জানিচন্তি সেই কথা সবু, সে দিগকু মু আউ যাউনি। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କ মূল কথা কোণ? জ্যোতি আশ্রমরে জ্যোতিরিত্তিক মানে থাନ୍ତି, দাদা মানে জানিচন্তি, আপন মানে বি জানিচন্তি। হঠাৎ কিনা শ্রী শ্রী ঠাকুর সকাল জ্যোতি আশ্রমরে যাইকি পৌঁছি যাউচন্তি। আমମାନଙ୍କ ভଳିଆ সাধারণ মଣିষ, কিয়ে টিকে ঢুলেই পড়ুছি, কিয়ে নাম করিবা বাহানারে শোই পড়ুছি, কিয়ে সবাসন বাহানারে শোই পড়ুছি। আমি মানে যাহা করু, সাধারণ মଣିষ জ্যোতিরিত্তিক মানে বি সেইয়া করুচন্তি।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ି ଝଡ଼ାକୁ ଉଠି ଗଲେ। ଆରେ ସକାଳୁ କ'ଣ ଠାକୁର ଜି ଚାଲି ଆସିଲେଣି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାଲି ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି ତମେ ମାନେ ତ ଭକ୍ତ ମଣିଷ, ପରମ ପିତାଙ୍କର କାମ କର, ନାମ କର, ସବୁ କର, ମୋତେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତ କି? ନା ଠାକୁର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା କାଲି ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଏଇ ଯୋଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯୋଉଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ କ'ଣ? କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା? এইটি যদি এই ভাই কুহতি ভাই আপন কহিলে সকালু মু কোণ খাইকি আসছি, মতে যদি পচারিবে মু কহিবি এ ভাই পাগলা হয়ে গলি সତରେ। আরে আপন যাহা খাইছেন সেটা মু কেমিতি জানিবি? ହୁଏ ତ ବାଡ଼ି ବୁଲଉ ବୁଲଉ ବାଜି ଯାଇ କହିପାରେ ଉପମା ଖାଇଛନ୍ତି, ସୁଜି ଖାଇଛନ୍ତି, ଇଟିଲି ଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି, ବାଜି ଯାଇପାରେ। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଗଲେ, ନିବେଦନ କଲେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି, ଦୟାକରି ଠାକୁର ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କୃତି ଆଚରଣ ସିଏ ନ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝେ କେଉଁ ଜନ। 81 ବର୍ଷ କାଳ ଧରି ଆଚାର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଧର୍ମଟାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସଂସ୍କାରରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଇଷ୍ଟ ପରିବାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପଣ କରିଥିଲେ, এই জীবନରେ অনেক লোকଙ୍କୁ মারিদেলি, অনেক জীব হত্যা করিদেলি, আর জন্মরে কিন্তু আউ সেইটা হবনি, কেবল বঞ্চেইবি। চিন্তা করন্তু, বঞ্চিবা বঢ়িবার মর্ম যাহা, ঠিক জানিথা ধর্ম সেইয়া। মো জানিবারে প্রথম পরিচয় প্রিয় পরম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সেইটি দেইଥିଲେ, বঞ্চেইবে আর বঢ়েইবে, বঞ্চিবা বঢ়িবা। छोटिया बाणी रे प्रिय परम इंग्राजी रे कहउचंती वन हु कम्स अबव द रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स वृत्ति प्रवृत्ति रे ऊर्ध्वरु जी आसंती, वन हु कम्स अबव द रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस करंती कोन? कन्वेस द लॉज ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। बंचिबा और बढ़ेबार मर्मटा को सिखांती इज नोन एज पुरुषोत्तम। सी होउचंती पुरुषोत्तम, बंचिबा आउ बढ़ेइबा। आपण माने जानिचंती प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से चंद्रंकर से बाल्य काल लीला। माँ डाकुचंती चाल ता घरे गोटे कुनी पुओ होइची, देखि आसीबु, तो संगे खेलिबरे बुलिबरे, दी जण सांग होइकिरा खेलिबो, स्कूल जिबो। आम्मान को भलिया जिमिति आम्माने पिला मानक बुझौ, आम्मान को भलिया पिले पिले माने चाली जिबे। वास्तव रे पिलाटा हेइची बढ़िया हला, मैं एका स्कूल जाउची, सांगरे नेकी जिबी, सांगरे खेलिबी। किंतु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहिथिले कोन आपण माने समस्त जानिचंती। से दिगो मु आदौ जिबिनी, केवल खाली मने पकई दउची टिके का। माँ सेठी जाई आ लाभ कौन? से पिला 18 दिन बंचिबो। हेइथिला भी सैया। ये होउचंती परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। दीटा जिनिस सत्संग दिए, गोटी है दीक्षा, दक्ष हबार कायदा जणे, तेणु दीक्षार एते दाम। कृतिगुरुंकर पाखक जाई सार्थक कर दीक्षार नाम। सेई कृतिगुरुंकर पाखक गले से दीक्षाटा सार्थक हे उठिबो, मनीषटा मनीष हबो। सब संपर्कर तोटा तोर बोटा जते बेले गली जाईची, सुतरां पितृत्व मातृत्व जा जा संपर्क कहंतु, सेई बोटा आउ थरे पुनर्जीवित होई उठिबो। प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकु गुरु रूपरे ग्रहण कले। তিনি হচ্ছেন পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। কেউ ভাষা ভাব দেই, কেউ ভাষা দেই তাঙ্কর কথা বুঝা যায়। শ্রী শ্রী আচার্যদেব কହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ এই উৎসব মহোৎসব আলোচনা করিব, নিজের অনুভূতি টিকে কহিব। মো জীবনের গোটে ছোটিয়া অনুভূতি কହୁছি, তারপরে আসবি প্রিয় পরমঙ্কর দিব্য জীবনকু। 2000 মସିହା অগস্ট মাসরে প্রিয় পরমঙ্কর সতনামরে দীক্ষিত হলে संबलपुर रे। आपण माने जानी थिबे मोर सप्रति ऋतिक पूज्य राजेंद्र कुमार शर्मा दा, जदि दादा माने कई जानी थिबे। 2001 मसिया सेई अगस्ट मास श्री श्री दादा पाखरे निवेदन करी सारिला परे आमर ओडिशार प्रतिऋतिक डाक्टर विनायक दांग पाखरु षष्ठी व्रत ग्रहण करे। सेइठु डायरेक्ट पळै नागपुर मोर गोटे रेलवे परीक्षा थाए। जीवनर प्रथम अनुभूति एई जो बंचिबा बढ़िबार मर्म, सेई कथा कहिबा चाहूँगी, निजर विज्ञापन नुहे। परीक्षा सब सरी जाइए। आपण मैंने जानते रेलवे जो मैंने परीक्षा देवाई चाहती बिना टिकेट रे आसती, गला बेले टिकेटा कर दियंती। आम मैंने जनरल पिला ना, आम ना कोटा। वास्तव कथा मुझे कहूँ, गला बेले रिजर्वेशन करी, आसला बेले कलिनी। राउरकेला टे ओह्लैबार थिला, काम थिला, तेणु गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस आसिकिना लगी जाइए। सेतेबेले आम जिला को सेमिति ब्रॉडगेज नथिला, छोटिया ट्रेन टे जाउथुला। आपण माने घरे खाई पी गाधेई की सोई की भी से ट्रेन रे उठी पारिबे, एते धीरे धीरे जाउथले से गाड़ी रा। जा भी हो मोटात किना छिड़ा आइछि स्टेशन रे, गीतांजलि सुपरफास्ट आसिकिना लागि गला।
ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଏକଦମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏସି ବଗିରେ ବି ଲୋକମାନେ ଉଠି ପାରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି। ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଏମିତି ପଛଆଡ଼ୁ ଧକ୍କା ଆସିଲା, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୋ ରିତିକ ଦାଦା କହିଥିଲେ, ଅରୁଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବାହାରକୁ ଯିବ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ପକେଟରେ ରଖିଥିବ ଆଉ ନାମ କରୁଥିବ, ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ କ୍ୟାନ୍ କନକ୍ୟୁର ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସ, ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ମି, ଯେଉଁ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ବାଣୀ ଥିଲା। ଏଇ ଇନ୍ ପକେଟରେ ରଖିଥାଏ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ନାମ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ କିନା ଧକ୍କା ଦେଲେ, ପେଲି ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି, କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଶିଖିଛି ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅକାତରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କଳା ଧଡ଼ା ଆଉ କଳା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟା ଆସି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦୁଇଟା ହାତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇ ପଟଆଡ଼ୁ ଆସିକିନା ମୋତେ ଟେକି ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ତୋରା কিছু হবে না, আমার কাজ কে করবে। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଟେକି ଦେଇକିନା ପଛଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ମୋର ସେନ୍ସ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସ ଆସେ ମୁଁ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏକଦମ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବୋଲି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ମୋତେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ବସିବା ଜାଗା ଥାଏ ସେଠି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଛପଟେ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଅଛି, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ଟା। ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ମୋର ସଂଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଫେରି ପାଇଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଅଣ୍ଡାଳୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଅଛି ନା କଟି ଯାଇଛି। ସେଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ, ରାଉରକେଲାର ଭାଇ, ସେଇ ଝରକାଡୁ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଓ उम्मीदवार भैया यहाँ आओ, बैठोगे यहाँ, हमने एक जगह रखे हैं आपके लिए। ଯାଇକିନା ବସିକିନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ କଳା ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଏକାଥରେ ରାଉରକେଲାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପ୍ରିୟ ପରମ ଦୟାକଣି ଘୋଷଣା କଲେ, କିଏ ଅଛ ଅଗ୍ନିତପା ଦେବ ବୀର୍ଯ୍ୟବାହୀ, ଏକନିଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧ ଉତ୍ସାରିତ ଅଦମ୍ୟ ରମ୍ୟ ସମ୍ବେଗଶାଳୀ ଅମୃତ ହରଣୀ ପରମ ଯୋଦ୍ଧା ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତ ପନ୍ନମତି, ଆସ ଆୟୁଧ ହାତରେ ନିଅ, ଦକ୍ଷ ଦୀକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିଯାଅ। ସୁତରାଂ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ତ ହିଁ ଅମୃତର ଜୀବନ ଧାରା, ମରଣ ଖୋଜି ମରଣ ନେଇ ହେଉଛୁ କିଆ ଜୀବନ ଧାରା। ଦୁଇଟା କଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଇଛି। ବଞ୍ଚିମାର ମହାଯଜ୍ଞର ଆପଣମାନେ ଝାମ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହିଦେଇ ଗଲେ, ସତ୍କର୍ମୀର କଦାପି ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦିନକ ଆଗରୁ ବା ପରେ। ସୁତରାଂ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ବାସ୍ତବ ଘଟଣାଟିଏ କହିବି, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କଥା। ଆସାମର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛକରୁ ଆମେ ମାନେ ଏଠିକୁ ବାଙ୍କିଲୁ, ସେମିତି ଛୋଟିଆ ଛକଟେ, ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନଟେ ଅଛି। ତାର ଅନର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହା ଭାଇ। ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ରଖିକିନା ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଇବେଳି ପାନ ଦୋକାନଟେ କରିଛନ୍ତି। এই যেମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆଉ 2-3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ନା ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲେ, ସାଇକେଲ ଧରିଲେ, ଚାଲିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟରାଧାରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବପ୍ରବଣତା ହଉ ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ଆସି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହା ଭାଇର ସାଇକେଲରେ କୋଲିଜନ ହେଇଯାଇଛି, ଧକ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୁବକ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ କରିବା, କ୍ଲବ ଘର କରିବା, ମିଳିଗଲେ ରେ ଧଳା ଧବଳିଆ ଟ୍ରାଫିକ କିଏ ଗୋଟେ କୁଟି ଦେଲା, ସେ ପିଲାଟାକୁ ଚାଲ ଦେବା, ତାକୁ ଚାନ୍ଦା ମାରିବା, ତା ବେକରେ ଗାମଛା ପକେଇକି ଘୋଷାରିବା। ବାହାରି ଆସିଲେ କିଛି କିଛି ଯୁବକ ପିଲା, ଚାନ୍ଦା କଲେ କେତେ ନା 10 ଟଙ୍କା ତମେ ଦେଇକିନା ଯାଅ। ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଞ୍ଚିଛି, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କ'ଣ ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ଯାଅ। 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପୁଣି ଚାଲିଲେ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ। ଏଠୁ କିଛି ଯୁବକ ଥିଲେ ଆର ଛକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ, କମ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ତ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ କିନା ଯାଇକି ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ତମେ ସେଠି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ଯାଅ। ଆରେ ଏଠି ତ କିଛି ହେଇନି ନା, ନହେବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେଲା? ତମେ ଆଜି ଆସୁଛ, କାଲି ଆସିବ, ପରଦିନ ଆସିବ, କାଲି କ'ଣ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ, ତେଣୁ ଆଡଭାନ୍ସ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଅ। କାହାରି ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହା ଭାଇ ମନେ ମନେ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କର। ଇତ୍ୟବସରରେ ଉନ୍ମକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଉପର କରିକିନା, ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଦେଇକିନା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2-3 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ସହ ବନ୍ଧା ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟାନୁସରଣର କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ଏଇ ଉପରକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପେନ୍ତଲୁନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବୀର ଏଇ ପକେଟ ଗୁଡ଼ା କାନ ପାଖରେ ବାଜିବ।
आउ सी फिल करूचंती अनुभव करूचंती सतरे तांको पॉकेट रे किछि गोटे अछि बोली देख कहले अछि अछि मो पॉकेट रे अछि मु मिछ कहउतली भाई माने कहले देखिलो एमान को पूरा भरोसा नाही उठो उठो ताकू बाहर करो खोला बेलू पुणी 10 टंका पाइले देकिना पळेई गले घटना एटी सरीगला देवघर जाइचंती प्रिय परम को दर्शन प्रणाम करूचंती रास्ता रे पाउचंती दीननाथ शर्मा दां को श्री श्री ठाकुरंकर सेवक आपण माने जानिचंती शर्मादा कहउचंती गोविंद भाई आपणकर हेइतिला कोन की अमुक दिन संध्या समय ठीक प्रार्थना परे परे ना काहे की कोन हैला की ना से दिन प्रार्थना मु करूची श्री श्री ठाकुर मते डाकी पठेले आउ कहले 10 टंका देनी आउ तू मते दे आउ तू नहीं जा ताकू सेटा से गोविंद साहा को देई देबू ना ठाकुर गोविंद साहा केठी रुए ना से आसाम रो हरिपुर गां पाखरे रुए ना ठाकुर से तो सेठी केते दूर रहिलानी मु संगे संग कोन देबी 2 दिन लागिबो वर्तमान बळिया सुपरफास्ट रोजुग नथिला श्री श्री ठाकुर कहते ठीक अच्छे तू परम पितार पाखे रखी देना सी बुझी देवे जहाँ बुझीबार कथा भाई से दिन भो होइकिना कांदुचंती दीननाथ शर्मा दांकु कुंढेइकिना चिंता करंतु धर्मटाकू तमे नाही बा मान सत्ताटाकू जानिछ तो धारण पालन वर्धना रे करा धर्म कहे ताकुई तो एई सत्ताटा आज आंदोलित होईची कन्स्टांट हेई पारुनी स्थिर हेई पारुनी दोदुल्यमान होउची कोउटा भलो कोउटा मंद कोउटा धर्म कोउटा अधर्म कोउटा पाप कोउटा पुण्य एई भलिया मुहूर्त रे गोटिए प्लाटफॉर्म गढ़ी दे गले प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग इज नथिंग बट ए मैन मेकिंग फैक्ट्री काहे की सरकारंकर प्रत्येक योजना फेल मारिची केते स्कूल होउची कॉलेज होउची डाक्तरखाना होउची जणे प्राध्यापक बंधु मते फोन माने कथा प्रसंग रे कहिले आपन को सत्संग करिची कोन मु कहनी आपनकर भ्यूटा को मु टिके जानिबा पई चाहूची नाई सत्संग रे खाली चांदा मगा होची आज यार उत्सव दियो तार उत्सव दियो देवघर उत्सव होची पुरी रे उत्सव होची खाली चांदा रो गुटे अनुष्ठान चलीची आउ गुटे कि मास आपनकर पड़े घरे रुसई हुएनी मु देखे हमर गुरु भाई माने सकाळो थरे संध्या बेले थरे धाइबे तांको घरे ग्रोसरी सामान किछि आसेनी कि आलू पनी परिबा किछि आसेनी मु कहन हो आज्ञा सेटा पवित्र भाद्र मास नाही आपण जानि चंती आ कहि गले अनेक कथा प्रिय परमकर कथा भी कहिले मते भलो लागलानी मु खाली मने मने ठाकुर को कहू थाए प्रभु किछि गुटे लीला घटाओ कारण तमे पारिबो मु पारिबेनी कारण साउंड एफेयर कॉल मास्ट रिच मी बिकॉज आई एम साउंड तांकर कथा थिला हठात किना मु देखिली जने युवक आसिले हमरो से टीचर्स कॉमन रूम को पसी आसिले चुटी गोडा काटी देइचंदी केते बढ़िया गोटे कुकुड़ा मिले माड्रासी कुकुड़ा आपण माने जानिथिबे जो एमती तार चूळर अवस्था थाए सेमती हेई थाए हाथ रे लंबा लंबा खोडू दीटा अछि कानरे दीटा अछि आसिकिना तांकु शोधी नहीं चली गले कौन गाड़ी चाबिटा नहीं आसलो आज मु हैरान होची बाइक ने कि जाई थांती ना मोर क्लब को जीबी चांदा मगा जीवा जे तुमे कोन चार चकियाटा नहीं कि चली आसिलो मु खाली ठाकुर को प्रणाम करथै प्रभु की लीलामय तमे रीतिमत सुधिले गाड़ी चाबिटा पॉकेट रु नहीं कि ना पळेई गले से युवक मु कहले आज्ञा ये किए ना ये मो पुओ परा मु कहली किंतु आज्ञा आपण तो अनेक कथा कहिले किंतु देखा जाय सत्संग जगत रे मु भी करूची मु शुणीची भी दादा मानक पाखरु ठाकुरଙ୍କ परिवार संग करी भी मु एया शिखिची सेठी पिला माने सकाळु संध्या दुवेळी बापा मां को प्रणाम करंती एवं एटा मेकानिकली काम करिवो श्री श्री ठाकुरଙ୍କର कथा आछि तांको फिलोसफी को केमिति मने करा जाऊ जणे दुकान करिसेंती बाजार रे तांकर जदी किछि असुविधा हेई गला ताले तांको कोबने बेसी सहाय्य करिवे कहिले सेई दुकानी भाई माने सब चांदा करिवे तांको घरे नै गिना चांदा देई आसीबे सत्संग करूचंती सब सत्संगी माने सहाय्य करिवे आनंद बजार वाडी देबे एमिति दरकार पड़े ओइठा खली पत्र मते उठेई देबे ठाकुर कहउचंती ओइठा एकटु एकटु क्लास होई गुटे जाति गुटे गोष्ठी आपण जहाँ भी कहतु तेणु ये जो पितृ जगत यहाँ है गोटे जाति पुत्र जगत आउ गोटे जाति जमीती आम सार को देखिलु रास्तार ओह्ल पड़िलु सार नमस्कार करुँ मेकानिकाली होउची ठाकुर कहते जदि गोटे पुओ सकाळु संध्या दुईली प्रार्थना करिवो तापर तार बापा मां को भाव जगत रे हो बा वास्तव जगत रे हो प्रणाम करिवो वास्तव जगत कौन आपण मैंने जानी से घटना छड़दा जाउचंती ठाकुर को प्रणाम करुचंती आउ कहउचंती कि रे तू बड़ खका को प्रणाम कलुनी ना ठाकुर से तो कलिकता जाइचंती ना तार आसन पाखरे प्रणाम कर एटा हला भाव जगतर कथा यदि बापा माँ जान नहांती ताले भाव जगतर जदि प्रणाम करे एमिति गोटे परिस्थिति जहाँ जहाँ भी गोटे प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि हो गोटे मेकानिकाली एनवायरनमेंट क्रिएट हो परिवेश सृष्टि हो जहाँ द्वारा से मनीषटा विपद होबारु बंची जीव
कन्या मानक क्षेत्र में से कथा अधुना श्री श्री आचार्यदेव कथाटे कहवाई चाहे आपण मैंने समस्ते जानी खाली देखुंट नुआ बोतल किंतु पुराणा मद से कथा ही आसब भाई मैंने माँ मैंने समस्त गोटे निशा थाई बाहर किए गोटे आसवे दी चार पद कथा कहे से उद्देश्य आसी सब कथा आपण मैंने जानी ज्ञानी गुणी मनीष श्री श्री आचार्यदेव कहते गोटे मेट्रोपॉलिटन सिटी रे गोटे माटे जॉब करे वर्तमान तो चाकरी नहीं काम नहीं सब कन्वर्ट हो जाइए जॉब को से जॉब करे रीति कॉन्फ्रेंस रे कहते आनंद बजार त्रितोड़ मोहरा थले होउतला आमर रीति कॉन्फ्रेंस राति हो जाइए मने मने ठाकुर को प्रार्थना करुच्ची एत राति हो जाइए आसवाई घर को किसी साहाय्य सहयोग पाऊना मने मने डरी जाइए ठाकुर को नाम करने लगी हठात किना गोटे ऑटोटे आसिकिना ता सम्मुखरे छिड़ा हला ता सहित कथबार्ता हो गला अमुक नगरी अमुक ब्लॉक अमुक प्लॉट नमक नहीं जीव एति टंका दबो बास कथबार्ता हो गला से माँ जनक टेम्पोरे बसिले घरे जाइकिना ओल्हेले चाबी खोलिले भीतर को पशिगले मन सब बेले पाप छुए से माँ जनक भीतर को पशि जाई भीतर केणीटा को लगे देकिना भावुंट ऑटोवालाटा तो देखीदेला मो घरे एका अच्छी मो घरे कहीं नथिले जदि सेमिति किछि घटना दुर्घटना मो जीवन में घटी जाए ताले ता पई दायी किए हेबो अनुरूप कथा चिंता करूची ईश्वर तुम्हार तेमनी होबे जेमनी चलबी तुमी फसल तुम्हार तेमनी होबे जेमनी उर्वर भूमि उपरे फसल अमलटा जेमिति निर्भर करे ठीक सेमिति श्री श्री आचार्यदेव कहते श्री श्री ठाकुर किछि करि पारंतिनी एई मोर भावटाकू ही से फॉलो करंती अनुसरण करंती आउ से माटा भाबुची जदि सेमिति किछि गोटे घटना घटी जाए ठीक सेई मुहूर्त रे कबाटाटा खटखट खटखट हला मनरे पाप छुला हेई तो सरी गला सब खोली देइछि से भाई जनक ऑटोवाला भाई जनक आसुची आउ कहूँ कि रे माँ एतिकी पैसा देले जे ना हो तो कथा आईला एतिकी पैसा ना कथा आईला जे जन को एतिकी पैसा तेणु तुम तो ऑटोरे दी जन आसिल ना दी जन किए आसिले से ऑटोवाला भाई जनक टिके मुहटा को भीतर को पुरैकी देखुची श्री श्री ठाकुर विग्रह को खाऊ कहूँ ये जो बसीचंती ये जो फोटो अच्छी जहाँकर यही कला पाड़ वाला धोती पैता पकई देकी तुम पाखे बसते कौन कौन कथा पदे दीपद कहूले तुम सहित गुणगुण होकिना आसुल से माँ जनक भो भो होकिना कांदी पकाउची हाय दयामय आज पर्यंत तुम सत्संगर आश्रय ग्रहण कर इष्टवृत्ति करी सत्संग को जाई आनंद बजार प्रसाद पाई तुम दर्शन कर पारिलिनी किंतु केते भाग्यवान ए ऑटो भाई जनक रिक्शा चलाउथुवा भाई जनक तुम दर्शन पाइला चिंता करंतु श्री श्री ठाकुर श्री श्री आचार्यदेव जो कथा कहूले टिके पूर्वर कहूले मोर भावटा को ही से अनुसरण करंती से भाव अनुसारे मोर कर्म कार्य सब अवधारित हो जाए एटा विधिर विधान मेकानिकाली स्पंटानियसली हुए कई बाध्य देकिना करि परिबेनी सरकार एना आईन प्रणयन करिदेबे जेतिकी सत्संगी अछ कई इष्टवृत्ति करि परिबो नाही केते जण मानिबे हाथ टेकिले एठी लोकल प्रशासन एडवाइजरी गोटे जारी करदेव एठी जो धुंदुकुटर ब्लॉक स्तरीय उत्सव होउची केही जीवेनी एठी बेरिकेड करदेबे आपण माने सेही भाई भाई भाईजान सिनेमा भलिया सब भांगी तोड़िकिना पळेई चलिबे एठी गरज कार प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कई कहबेनी भाई बाहागर को जाइथिली भौणी बाहागर को जाइथिली कार सुधगर को जाइथिली कोउठी के सत्संग को जाइथिली सत्सहित तदगति संपन्न जो माने से माने होउचंदी सत्संगी एवं सेमानंकर मिलन क्षेत्र हेला एई दिव्य सत्संग आ गोटे वास्तव घटना कहूची बेतनटी रे गोटे ट्रेन चले आमर बांगिरपुर भुवनेश्वर सुपरफास्ट 2024 मसीहा विशेष गोटे ऑफिस काम यूनिवर्सिटी जाऊ था से उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर थिला आम कॉलेज आमर जनैक गुरु भाई कर्मी रतिकांत जेना भाई से ट्रेन रे उठिले गुरु भाई देखीदे जय गुरु कहीदे गोटे अलग प्रकार संपर्क सृष्टि हो जाए जितेबाला जय गुरु कहले बगी भितर मुझे बगी रे ही गली कहले अरुण भाई ठाकुर अच्छा ना मुझे कहली भाई आज हठात कि नहीं प्रश्न कौन पाई ना आपण तो बहुत बड़ भक्त सेमती किसी ना सेगुड़ा मत कहे ना ना बगी परिवर्तन करदेवी किसी भक्त ये समस्ते सीए हेले भगवान आमे किए आम मैंने समस्त को पचार दरकार से दिग को मुझे जाऊनी ना ठाकुर अच्छा ना कह कौन है तो कहतु मुझे कहि ठाकुर अच्छा ना नहीं ना 3-4 दिन तले मोर पुओ जगू से पढ़ुला सीवी रमण यूनिवर्सिटी रे जो इन्स्टिट्यूट रे डिग्री करुला शुक्रवार संध्या बेले फोन करुच्ची बापा मो पेटटा जोर किना काटुची विभिन्न प्रकार औषध खाइली मोर भल होनी टिके तुम माँ को लेकिन पलि आस शुक्रवार हाट थाए हाट बारी बड़ दुकान अच्छी मार्केट भितर तेणु टिके अमंग हेले जहाँ हूँ हो जाऊ बाबा
কালি সকাল মু তো মাউকে নেকি যাবি তো ওষুধ ফষুধ খাইদে টিকে কোণ পানি ফানি পিবার অভাব হয়েছি পইড ফইড টিকে পিদে আম ভଳିଆ মଣିষ ওআরএস গোটে পিদে সবু কিছু ঠিক হয়ে যাব। রাতে 9টা বেলে ফোন করুচি বাপা যাহা প্রকার খাইলি যাহা কইছিল অভয় দাকে ফোন করছিলি সে মধ্যে ডক্টর সহিত কনফরেন্সরে কল করাই দেলে মেডিসিন খাইলি কিন্তু মোর কিছু কাই উপশম হউনি আহুরি পেট বথাটা বড়ি বড়ি যাଉଛି। বাপাঙ্কর সেই কথা আজ শুক্রবার হাট অছি সে কথা তো কহিপারুনি আজ বহুত ভিড় অছি তেণু কালি সকালু নিহাতি যাবি। সুপরফাস্টর বেতনটি টাইমিং হেলা 5:45 5:30 বেলে ফোন করছি বাপা পড়ে আস নহলে মু বঞ্চিবিনি বথাটা ছাতিকে উঠিলানি আউ আম্বুলেন্স ডাকি ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରତି ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଛାନିଆ ମାନିଆ ହେଇଯାନ୍ତି ମା ମାନେ ଯେମିତି ଛାନିଆ ମାନିଆ ହେଇଯାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମା ମାନେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆସିକିନା ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଟେମ୍ପୋବାଲାକୁ ଯାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଗାଡ଼ିବାଲା ଯାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାହାଘର ସିଜନ୍ କିଏ ବାହାଘର ଯାଇଛି କିଏ ଆସିଛି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଯାଇପାରିବିନି ଏଭଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ କଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଇଠି ହେଇଛି 100 ମିଟର ପଛକୁ ଆସିକିନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କଳା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଅଟୋ ଆସିକିନା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପେନ୍ତଲୁନ ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧଳା ମଫଲର ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି ଅଟୋଟା ଆସି ରହିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି ରତି ଭାଇ ତମେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବ କି କହିଲେ ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ଚାଲ ନା ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଉଠିଲେ ପଳେଇଲେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଜାମିନୀ ଭାଇ ସେ ଦୁଇଟା ଟିକେଟ୍ ସେଇ ଝରକାଡ଼େ ଧରିକିନା ରଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପ୍ରକୃତିର ପିଲାଟେ ଥୁଣ୍ଟିଆ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜିନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ସେ ଅଟୋବାଲା କିଏ ଜାମିନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି କହିଲି ଭାଇ କ'ଣ ରତି ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ନା ହରେ ଭାଇ କୁହନି ମୁଁ ସେଦିନ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଲା ପାଖରୁ ମୁଁ କାନରେ ସତରେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଛି ରତି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ଜାମିନୀ ଭାଇ ଆମ ଯୋଗୁ ଦେହ ଖରାପ 2ଟା ଟିକେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦିଅ ନା। କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଲା ପାଖରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସେ ଅଟୋବାଲାଟା କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା 2024 ମସିହା ডিসেম্বর 15 তারিখ শ্রী শ্রী আচার্য দেবଙ୍କ কোর কমলর বেতনটি শ্রীমন্দির উদ্বোধন হয়েছি এবং এই ফেব্রুয়ারি 1 তারিখে জেলা স্তরীয় উৎসব পালন হব। বর্তমান পর্যন্ত গোটে মিস্ট্রি হয়ে রহি যাইছি সৎসঙ্গ জগতের আম অঞ্চলরে সে অটোবালা কিয়ে তার ঠিকনা কিয়ে দেই পারিব চিন্তা করন্তু পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কিয়ে প্রত্যেকটি মনুষ্যর সেই শূন্য স্থানটাকে হি সে পূরণ করতে যে কথা দার্শনিক জেমস কইলে এভরিবডি হ্যাজ এ ব্ল্যাঙ্ক প্রত্যেকটি মনুষ্যর গোটিয়ে শূন্য স্থান অছি এন্ড অনলি আইডিয়াল ক্যান ফুলফিল ইট সেই আদর্শ হি তাকে পরিপূরণ করে পারিবে। সেইপাই উদ্ঘোষণা কলে পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র মু যে আদর্শ তুম মানক নিকটরে উপস্থাপন করেছি মু যে আদর্শর কথা তুম মানক নিকটরে কহিছি সেথিরে নিষ্ঠা অনুরাগ ও অনুসরণ সহিত অল্প হি হোক বা বিস্তর হি হোক যেতটা আন্তরিকতা দেই সক্রিয় বিভক্ত দেব ইষ্টানুগ সহযোগ স্বার্থরে স্বার্থান্বিত হই তুমি মানক কই ধ্বংস করি পারিবা নাই দুনিয়ারে বিধ্বস্তি আড়ক কই নেই যাই পারিবা নাই দুনিয়ারে প্রত্যেকটি ব্যষ্টি অভ্যস্ততারে শত হই উঠি পারিলে প্রীতি উদ্দীপনা এপরি যুগর আবাহন করিব যৌদিন শাসকর প্রয়োজন বি হই ন পারে সত্য ধর্ম ন্যায় অহিংসা পরাক্রম দীপ্ত স্থৈর্য তুম মানক চরিত্রে মূর্ত হই রহিব ধর্ম ও ধূতির চুম্বনরে তুম মানকর সমস্ত অর্গଳରେ তଳି ধরিব কৃত যুগ বা সত্য যুগর মলয় ভাবে অভিষিক্ত হই তুম মানকর অন্তঃস্থল গাই উঠিব সাদি মহন্তং প্রপন্নম স্বতন্ত্র সম্বর্ধনী সহযোগ বিদীপ্ত নেই আর এ যদি ভাঙ্গি দিও বা ভাঙ্গি যায় ধরি রখি ন পার তবে কৃতি সৌধ ভাঙ্গি যাই প্রযুদষ্ট কৃষ্টি বিভ্রান্তিরে টুকুরা টুকুরা হই সংগতি ও সহযোগ বিধ্বস্ত বিকৃত হই সংগতি ও রাই জৈব সংস্কৃতি সর্বনাশরে আত্মনিমজ্জন করিবা ছড়া উপায়ন্তর রহিব নাহি। ছোটিয়া কথারে পরম দয়াল কহিলে জীবনর নাহি আদর্শ যাহার সে কাহু জানিব ভাল মন্দর বিচার। তেণু ভাল মন্দর বিচার যদি জানিবা পাই চাহুচন্তি বুঝিবা পাই চাহুচন্তি চরিত্রে চরিত্রায়িত করিবা পাই চাহুচন্তি একান্ত অনুরোধ করে সেই কামনা জানাই আপন মানক পাখরে জোড় হস্তরে পরম দয়ালଙ୍କୁ দয়া করি গুরু রূপরে গ্রহণ করন্তু। সবু সমস্যার সমাধান জানিথাই ইষ্ট প্রতিষ্ঠান ইষ্টকু যদি মনিষ তার ঘরে তার চরিত্রে তার পরিবারে পরিবেশে যদি প্রতিষ্ঠিত করে তাহলে সমস্যা বলি কিছু রহিব নাই সবুকিছি সমাধাନରେ রূপান্তরিত হয়ে উঠিব। তেণু পরম দয়াল পরিশেষে এই বজ্রবাণী কহি মোর বক্তব্য সাঙ্গ করিবি সেই অনিয়ন্ত্রিত মଣିষକୁ ମାଙ୍ଗିଛନ୍ତି
সেই অসংযত মଣିষକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ସେଇ ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ସମାଜ ପାଖରେ, ସେଇ ସରକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଅସଂଯତ ହେଇଛି, ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିଧର୍ମୀ ହେଇଛି, ଅଧର୍ମୀ ହେଇଛି, କୁଧର୍ମୀ ହେଇଛି, ସେଇ ମଣିଷକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ଭିକ୍ଷାର ଆସନ ଦେଇ ଅଗ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ରୁଦ୍ର ଜଞ୍ଜାଳ ଝଞ୍ଜାର ପିଶାଚି ଜୃମ୍ଭଣ শুরু হয়েছে। বাতুল ঘূর্ণি বেভুল স্বার্থরে কলঙ্ক কুটিଳ ব্যবচ্ছেদ সৃষ্টি କରିବାକୁ আরম্ভ করে ଦେଇଛି। প্রেতক বন্ধ কলুষ কৃষ্টিକୁ বেতাল আক্রমণরে বিক্ষুব্ধ করে গড়ি তোলিছি। অবদলিত কৃষ্টি অজস্র অশ্রুপাতর ভিক্ষুক সদৃশ তাঙ্করি সন্তানর দ্বারা দেশরে নিরর্থক রোদন রুদ্যমান অলক্ষিমে বসে প্রভৃতি শাসিত বেদ স্মৃতি। এই দেখ মর্মান্তিক ভাবে ভীতত্রস্ত দুঃখিত দেবতা আতি নত জানু ତୁମରି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ, ତୁମରି ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ, ତୁମରି ମାନଙ୍କ ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତସ୍ତସ୍ତ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିଏ ଅଛ ପରି ଦରଦୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମଜ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା ଦେବ। ସବୁ ହୃଦୟର ସବୁ ଟିକକ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତୁମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ତୁମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଦେବଜଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପୁଣି ସାର୍ଥକ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଯଦି ଥାଅ କେହି ଆଗ ଧୀ ଧୁରନ୍ଧର ଉତ୍ସର୍ଗ ପ୍ରାଣ ନିରାଶୀ ନିର୍ମମ ଆସ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ଆତ୍ମାହୁତି ଦିଅ, ଜୀବନ ନିଃସୃତ ଯାହା କିଛି ସଂଗତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠ। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଅ, କୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଆଉ ବଞ୍ଚାଅ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦଳିତ ପରପଦ ଦଳିତ ମହାଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟ ଦାୟିନୀ ପରମ ପବିତ୍ରା ଭିକାରୁଣୀ ମାତା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ନନ୍ଦିତ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଥା ପାତି ନିଅ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଅସ୍ଥି ଓ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ତରର ପଥ ବାଧ କରି ରଖି ଗାଇ ଉଠ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ।